Đấy là mình phải lắc thôi mình nói. Hi guys, Hi guys. it's our anniversary today. Happy 6 months love. Happy 6 months mo rin yun namin sa mga contract for regularization. Nagdak ang boyfriend. Wala, wala na ko kadagol. Christmas Happy guys. holidays sa tanan. Karon mag-exchange gift. Ako wala. Merry Christmas. Wala ko nag-effort o box kay, you know, like sana to ang flowers. Wow. Calzones guys. Masigal ako nila. Tambok na may muyang. Pila ko. Okay. 7 na. Ang nagpan ko regalo guys. Something special inside the box. Ikaw na dyan sir. Same. Wow! Yeah. Iba engrave din. No, asa ba engrave ani? Secret. Secret. Mas may kung matagaw secret. Dali sibat nimo? Yeah, click. Yo, ba, dapat ko sa regalo, naghala ko dali mo ha. Open for surprise. Alkansi ko. Wow. 1 Peter chapter 4 verse 8. Above all, keep loving one another. Keep one love another earnestly, since love covers a multitude of sins. Amen. Thank you, Lord. Doon ka muna lalo. How are you? Next. Next. Teka naman. Okay. Yeah. Dahil ko ni Kathleen. Ito na Kathleen. Bruce Kathleen ay kabit ano? Kabit ako na Kathleen. Wow. Okay. Private rival. Ano na ni? Ay, keychain ba? Mainat lang yun. Walang bilain. Wala. Wow. Jack. Sword. Wow. Kanindot ano ay. Pagkita sa camera yung mga gift Hi today. guys. Jack Sword in the house. Thank you love. Ay, ganito din. Ganahan niyo kong Jack Sword. Unique kayo. Timutang na siya mga key. Yeah, kami Billy love Jack. Wow, I love you. Oh, gilig siya. Yeah. High school lang yung pang-gift Ah, no? high school Wala lover. mga ka-experience pag high school. At Mga high school, pa-experience. mga high school lovers niya. Ano? Nanakuha na akong regalo, gamay no. Wow, pasosyal na yun. Nakaman ako. Oh guys, Billy Pagkarada. Pagkana. Close to you. Wala! Ang favorite picture. Maali, nag-asa ako. Yo, surprise ni ko niyo mo lang. Mali nag-asa yung surprise guys. Nag-asa ako ka ng picture na mundo ha. Mali ganahan siya itong naging na akong naong duha niya. Mami ganahan ako nga po itong namin sa si Silex. At mali mo niya ako ang cover photo sa phone. Or background photo. Thank you love. Nahingan ni mo din na namuha. Yeah, Abli. Guys, marami sa soul cash. Dali, cash. Kaya na mo mama, muhatag na mo cash, matamuhatag ng pitaka. Wow! May peso. Thank you love. Kaya mo mama, muhatag daw kayo pitaka, muhatag ka. Ah. Okay, nin check if ganahan mo ka. Enda. Wala ina na lang. Bata ko na siya. Oh, jak bata lo. Okay guys. Sayang ingat mo gud. Oo. Wow, tingnan. Okay, Regalo. happy ka. Yeah, pero surprise mo regalo mo. Eh, bon mo surprise na. Karon na. Oh. Wait. Pag birthday guys ako. Yeah, kali Charlie. Love letter. Wala mo din mo gibasa ang... Ay, nakalay. Sorry. Naman kay... Ay, lali. Bali din. Sige na. Grabe ba effort ano yan? Dahil siya verse guys. Amen. Romans chapter 15 verse 13. May the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in Him, so that you may overflow with hope by the power of Holy Spirit. Oh, amen.
Hello. Yo, Oh, mura yung high school guys. Yo, sunod-sunod. Yawan at least. Kung high school ko, college ko, wala ko suway ani, pero at least, tiguwang ako. Ano ka na tigawang? Kasuway na yung ani. Basa ka. Ay, basa ka. Ano eh. Dapat ikaw na makapawa na. Sige. Kumasaan? Oo. With voice? Ha? Ako'y announce. Ay, yo. Ikaw lang. Silent ang guys sa akin. Private din na mundo ha. Tingin ko niya sila kapil. Parental guidance. Hi love. Okay, hi love lang. Hi love. December Ano yan, 21, 2025. Yeah. Me too. Wow. No? Okay. Masyado nulog. Kaya na pa na eh. High school days. Wow, we know something naman. Surely, I hope you know that you are one. Ayun lang. Hilok. Ayun na, di ba kailangan ko naman. Yeah. Ilay na mahilak lagi ka. Ayaw mahilak. Ayun lang naman, kailangan ko naman. Ayaw mahilak na siya. Grabe siya, sumat kayo kahilap. Nihilak na lang sa gulo ko. Ayaw mahilak wag ka. Ayun lang naman, kailangan ko naman. Ako ay tabi nihilak na lang sa gulo. Ano pa din na basahon? Basahon. Hindi, Pagod yan. Heavy siya, kahilap. Ba't di siya hilak nga gawin? Happy ko siya gisuwat mga. After all niya, among gigiag for 6 months. 6 months ay nahilak hilak. Di ka pwede ka. Basta kang ba magilak. Basta niya ko siya, faithful niya siya. Mahilak mo. Di ba ako make up ka na patagtuan? Okay. So last paragraph na siya letter guys. Ikaduha na. Ikadua, that's the last. I stand corrected. Okay, as we celebrate today and the coming holidays, I hope you feel the love behind this gift given. It may be simple, but it's given with all my heart. Yeah, thank you so much, love. Hilak ka. Yeah, I pray that life blesses you and blesses you abundantly, so you can continue a blessing to others. May God grant you success, peace, and joy, and you truly deserve. I love you always. Jack, Jack. Di ka, lagi ka. Lain na. Ay, umikik. Umilak na. Kahilap ko sa mga suwat na yun, grabe. Ano naman? Ibok ito. Ano naman? Okay, I will not die for you. I will live Ay, for you. natangtang akong kuan. Wala ba ako